जय जगन्नाथ। आज नारायण बाबा भल कथा मन रख तुम तो घुमौच ठाकुर कथा कहला आज भल कथा मन रखी तो ओडिशा रे पंचकटक है। ओडिशा रे केतटा कटक? 5टा कटक। कटक शब्द अर्थ कौन? कटक शब्द अर्थ अनेक बाहर। कटक बोलते सहर, कटक बोलते दीपपुंज, कटक बोलते कौन राजधानी है। महापुरुष गोटे पद मन पड़े, कटक कटक होइब उचाट कटक को पास करी मदन गोपाल लीला करुथिबे संसारे पड़िब हुरी। कटके कटक होइब उचाट कटक को पास करी मदन गोपाल खेल खेलुथिबे संसारे पड़िब हुरी। एटा कटक कहले 3टा कटक बुझी होउछि ना। कटक बोले तो अनेक। कटक शब्द अर्थ कौन कहली? राजधानी। खाली मुख्य भाव में मन रखिता कटक बोलते दीपपुंज, पुणी कटक बोलते सहर। तन्मध्यरु जाजपुर पुरी भितर मन रखिता 5टा कटक है। केते कटक? 5टा कटक। किंतु महापुरुष कहते 5 कटक भितर 3 कटक हूँ सार। केतटा कटक? 3टा कटक। कटके कटक होइब उचाट कटक को पास करी गुप्त भूमि रे खेल खेलुथिबे मदन गोपाल हरि है। तेणु जो पंचकटक भितर सार हूँ किए से 3टा कटक है। आमर मुख्यतः तुम देख ओडिशा राजधानी कटक सहर थिला, ये भी गोटे कटक ना। जाजपुर भी किसी दिन गोटे राजधानी थिला जदादी समय, सी भी गोटे कटक ना। भुवनेश्वर भी राजधानी वर्तमान, सी भी गोटे कटक। ठीक ना? कटके कटक होइब उचाट कटक को पास करी बोले कटक बोलते किए से ना बिरजा कटक जाजपुर। कटके कटक होइब उचाट को कटक उचाट ना अमरावती कटक है। कटक को पास करी ता पाखे गोटे को कटक थब बुझी होउछि ना। विराट कटक हो कि कटक सहर हो, कारण छतिया पाखटा 14 आसो कटक सहर आसो। कहले ये जो 3 कटक भितर कौन हम खेला भयंकरिया हम केतेबेले अबिका नुह। अबिका जो बाघ खाईगला जो रड़ी पड़ी से समय है ना। बारंबार कहूचु आग विनाश नीला तापर प्रकाश नीला, जापत विनाश है तापत प्रकाश है ना। छतु फुटिला पर ठाकुर बाहरी पड़े बुझी होउछि। आ तमे जा पाकु जाओ सी परिचय निजे को निजे प्रमाण देखदब से ठाकुर बोली तुम क्या काटि पार ना। बुझी होउछि ना। कारण प्रभु सत्ता समझ धीरे विद्यमान तेणु समस्त आमर कौन शरण जी जा कर सी ता पाइब। महापुरुष गोटे कलम कर भगवान बोली महिपुरी जीव भक्ति नथिबा कहा से समस्ते बारण बेल कह आम हूँ स्वयं भगवान किंतु भक्ति भाव टिके पाखे नथिबो ना नहीं। निज मृत्यु रही क्या हाथ रे? काल पुरुष हाथ रे। प्रभुंकर मृत्यु प्रभुंक हाथ रे, काल पुरुष पाखु जाए नहीं। बुझीपार ना बुझीपार तुम देख
ଯେତେ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର ହଉ କି ଅବତାର ହଉ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ କାଳ ପୁରୁଷ ତାକୁ ନେଇପାରେ ନାହିଁ। ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ ଜେଣିକି ଟାଣ ହୋଇ ସେଣିକି ଯାଇ। କାଳ ପୁରୁଷ ଝାଙ୍କିଛି, ମଣିଷ ସିନା ମଣିଷକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଦବ, ହେଲେ ଉପର ବେଳା କଣ ଭୂମି ବୁଲି ପାରିବ କି? ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯାହା ହଉ ଏ ତିନି କଟକ ଭିତରେ ଲୀଳାଟା କଣ ହେଇଯିବ, ଜୋରସୁରିଆ ହବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୁହଁ, ବିନାଶ ପରେ। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ଆଗ ସଂହାର ଲୀଳା, ତାପରେ କଣ ହଉଛି, ପ୍ରକାଶ ଲୀଳା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଯୋଉ ପଞ୍ଚକଟକ ତତ୍ଵ ଉପରେ ମହାପୁରୁଷ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପିଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚକଟକ ଅଛି। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡ। ପିଣ୍ଡ ତତ୍ଵଟା ଆମେ କାହିଁ କହୁନୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ? କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ସେଗୁଡ଼ା ତା ଦେହରେ ରହିଛି, ସେଟା କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିହବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରିଲ? ତତ୍ଵ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥ, ମାତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ପିତୃଗର୍ଭ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ସ୍ଥୂଳ ସତ୍ତା ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଅଛି, କାରଣ ସତ୍ତା ଅଛି, ବିଧାନ ସତ୍ତା ଅଛି, ବିଧାନ ସତ୍ତା ଅଛି। ତତ୍ଵବାଦ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ, ତତ୍ଵବାଦ ଉପରେ ପଶିବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପଞ୍ଚକଟକ ଉପରେ ମହାପୁରୁଷ କଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ, ପଞ୍ଚକଟକ କିଏ କିଏ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କହିଲେ ପୁରସ୍ତମ ବୋଲି କଟକ ନାମ, ନୀଳ ଶ୍ରୀନୀଳଗିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ। କହିଲେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଟକ ଅଛି, ପୁରସ୍ତମ କଟକ ଯୋଉ କଟକ ସେ ଅଛି କି ସେ ନୀଳଗିରି ବା ପୁରୀ ହେଲା, ସେ କଟକ ହଉଛି ସବୁ କଟକ ଉପରେ କଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅବିନାଶୀ ବାରାଣାସୀ କଟକ, ବାର ବାଟି କିଲା ନୃପତି ଦେଖ। କହିଲେ ଅବିନାଶୀ କଟକ, ବାରାଣାସୀ କଟକ, ଆଉ ବାରବାଟୀ କଟକ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବିରାଟ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ହେଲା, ବିରାଟ କଟକ କିଏ? ସେ ନା ଚୌଦ୍ୱାର। ବିରଜା କଟକ ଯାଜନଗର, ଯାଜପୁର ହେଲା ଗୋଟେ ବିରଜା କଟକ। ଅମରାବତୀ କଟକକୁ ଘେନି ପଞ୍ଚ କଟକ ଏ ଉତ୍କଳ ଭୂମି। ଅମରାବତୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ କଟକ। ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଆହୁରି ଅଛି କଟକ, କୁଣ୍ଡି କଟକ, ଦୋଳ କଟକ, ଭୀଷ୍ମ କଟକ, ବାଲିଆ କଟକ, ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଗୁଡେ କଟକ ଅଛି, ଆ ଭିତରୁ ସାର ହଉଛି କିଏ? ସେ ପଞ୍ଚକଟକ। ଏ ପଞ୍ଚକଟକ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳାଟା ହଉଛି କେତେ କଟକରେ? ମୁଖ୍ୟ ତିନି କଟକରେ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, କଟକେ କଟକ ହୋଇବ ଉଚାଟ, କଟକକୁ ପାଶ କରି ଭୂପତ ଭୂମିରେ ଲୀଳା କରୁଥିବେ ମଦନ ଗୋପାଳ ହରି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଏ ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଟକ ରହିଲା, ଆ ଭିତରୁ ତିନି କଟକ ହଉଛି କଣ ସାର। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି ପିଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚକଟକର ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପ୍ରଭୁ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ।